नमो भगवते वासुदेवाय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः आभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तां ये भगतास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यगतं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन कहले, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିନାଶୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ କେଉଁମାନେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ମୟା ବେଶ ମନୋ ୟେ ମାଂ ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟୋପେତା ते मे युक्ततमा। श्री भगवान कहले, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ମତରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଯେଉଁ ଜନ ସତତ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଭରେ ତୁମକୁ ଉପାସନା କରେ। ଆଦର ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜନ ଭଜନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଅକ୍ଷୟ। ଏ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶ୍ରେୟ? ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରାକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କୂଟସ୍ଥ ଅଚଳ ଧ୍ରୁବ ଓ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ ସାଧନରେ ରତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଂଯତ କରି ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତହୁଁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ଜନ ମନୋନିବେଶି ମୋ ପୟରେ ମୋତେ ଭଜଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମତ। ଯେଉଛେ ଯେ ଭଜେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତ୍ୟକ୍ଷର ଅଚଳ ବ୍ୟାପକ କୂଟସ୍ଥ ଯେ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ଆହେ ପାର୍ଥ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାପତ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदभिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ଅଧିକତର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ,
କାରଣ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ନିଷ୍ଠା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମ୍ଭଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେବଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରି ସର୍ବତ୍ର ସମତା ଚରି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ରତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଚିତ ଯେ ପୂଜେ ସେହି ନିରାକାର ମୋତେ ପ୍ରାପତ ସେହୁ ନର ଯେହୁ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ରଖିଥାଏ ମନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ସାଧକ ଭୋଗେ ଯାତନା ମାତ୍ରାଧିକ ଦେହି ପକ୍ଷରେ ଦୁଃଖ ଜାଣ ଅତ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ସାଧନ ମାତ୍ର ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ଯେହୁ ସମର୍ପି ଭକ୍ତି ମୋତେ ହୋଇ ମୋହର ପରାୟଣ ଏକାଗ୍ରେ ମୋତେ କରେ ଧ୍ୟାନ ମୋ ଉପାସନା ଯେ କରଇ ଭବସାଗରୁ ମୁଁ ଡରଇ ଭବସାଗରୁ ମୁଁ ତାରଇ ଅନନ୍ୟ ଚିତ ଯେ ଭକତ ମୋଠାରେ ପାର୍ଥ ଯେ ଆସକ୍ତ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରୁ ଅଚିରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ସ୍ଥିର ମୋଠାରେ ରଖ ନିରନ୍ତର तेषमहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मय्यावेशित चेतसां मयेव मनाधस्थ मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे ପାର୍ଥ, ଆମ୍ଭଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଅବିଳମ୍ବରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭଠାରେ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମଠାରେ ହିଁ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଆମ୍ଭଠାରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେବେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନ ଦିଅ ମୋତେ ଲଭିବ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅଭ୍ୟାସେତ୍ୟ ସମର୍ଥୋଷି ମତ୍କର୍ମ ପରମೋ ଭବ ମଦर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ଯେବେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କର। ଆମ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ଓ ସଂଯତ ମନା ହୋଇ ସର୍ବକର୍ମର ଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ମୋ କର୍ମେ ହୁଆ ରତ ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତୋର। ଏ କର୍ମେ ହେଲେ ବି ଅକ୍ଷମ ମୋଠାରେ ପଶ ହେ ଶରଣ। ସଂଯମୀ ଚିତ୍ତ ଆଉ ମନ ତେଜ କର୍ମର
ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागशान्ति अनन्तरम्। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रीः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमिः। सन्तुष्टः सततं योगी जतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितो मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अभ्यास जोग अपेक्षा ज्ञान होची श्रेयस्कर। ज्ञान अपेक्षा ध्यान होची श्रेयस्कर। पुणी ध्यान अपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेयस्कर अटे। फल परित्याग कले शांति लाभ हुए। जो व्यक्ति कौनसी प्राणी को द्वेष करती नहीं से समस्तଙ୍କ प्रति मित्र भावापन्न ओ दयालु। जहाँकर ममत्व बुद्धि नहीं, जे अहंकार शून्य, जे दुख सुख रे समभावापन्न, जे क्षमाशील, जे व्यक्ति सदा सर्वदा संतुष्ट, जे योगाभ्यासी, संयत आत्मा, दृढ़ विश्वासी, जहाँकर मन और बुद्धि आंबटरे समर्पित, जे मद भक्त परायण, से आंबर प्रिय अटंती। अभ्यासु श्रेयस्कर ज्ञान, ज्ञान को श्रेयस्कर ध्यान। ध्यानरु कर्म फल त्याग तुमको। ध्यानरु कर्म फल त्याग रे शांति भोग। यस्मान्नोद्विजते लोकान्नोद्विजते दयः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। जहाँଙ୍କଠାରେ कौनसी लोक उद्वेग प्राप्त हुअन्ति नहीं, जे निजे मध्य कौनसी लोकठारु उद्वेग प्राप्त हुअन्ति नहीं, जे हर्ष द्वेष भय आकुलता शून्य, से मध्य आंबर प्रिय अटंती। जो व्यक्ति कौनसी विषय प्राप्ति अपेक्षा रखती नहीं, जे सूचिवंत दक्ष उदासीन व्यथा शून्य फल पाइबार आशा रखी जे कौनसी कर्म आरंभ करती नहीं, यही भक्त आंबर अति प्रिय अटे। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु पाइले बा आनंदित केबे होती नहीं, बा अप्रिय वस्तु पाइले द्वेष करती नहीं, जे भी शून्य भगवत भावना शून्य, जे शुभ अशुभ परित्यागी, जे भक्तिमान, से आंबर अति प्रिय अटंती। जेनु हे उद्वेग कारण न लभे उद्वेग जे पूर्ण। व्याकुल भय हर्ष देश जहाँकु न करई स्पर्श। नुहाई पर श्रीकातर हेमंत भक्त प्रिय मोर। जो व्यक्ति कौन सी विषय चिंतन अपेक्षा केबे भी रहते नहीं, केवल भगवान को अपेक्षा करती। विषय लोके स्पृहाहीन जे शुचिवंत दक्ष पूर्ण। व्यथा न थाए जार मने जे उदासीन अनुक्षणे। फल लाभरे मन देई जे कर्मारंभ न करई। हेमंत जेहु भक्त
अनादि आदि स्थिर जाण। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमन्मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्तेतीव्र मे प्रियः भक्तस्तेतीव मे प्रियः। जे शत्रु मित्र मान अपमान रे समभावापन्न शीत उष्ण सुख दुख रे जे समत्व बुद्धियुक्त जे सर्व प्रकार आसक्ति वर्जित से आम्भर प्रिय अटंती। जहाँक पाई निंदा और प्रशंसा सम्मान जे संयत बाक जेतेबेले जहाँ मिले तहिरे जे संतुष्ट कौन सी निर्दिष्ट गृह आदि प्रीति प्रति जे आसक्त नुहंती जहाँकर मति स्थिर सेहिभଳି भक्तिमान लोक आम्भर प्रिय अटंती। आउ जो माने श्रद्धावान मदपरायण होई पूर्वोक्त अमृत तुल्य धर्मर अनुष्ठान करती सही भक्तिमान लोक माने आम्भर अत्यंत प्रिय अटंती। प्रिय लाभरे नाही हर्ष अप्रिय लाभे नाही द्वेष नाही आकांक्षा की सोचना न थाए चिंता की कामना शुभ शुभ नाही जार सेहि भक्त प्रिय मोर। शत्रु मित्र को मणेक जपाई एका सुख दुख मिलुबा मान अपमान शीत उष्मे जा समज्ञान जे सर्व आसक्ति वर्जित सेहिति मोर प्रिय भक्त। निंदा बर प्रशंसारे जे अविचल रही पारे गंभीर आउ स्थिर चित्त बासगृहे जावनासक्त मिलई जेते बेले जहा सुए संतुष्ट पाई ताहा। एभली भक्ति मान जन आम्भर प्रिय देहि मन एहि अमृत तुल्य धर्म श्रद्धारे करे अनुष्ठान से भक्त अति प्रिय मोर भक्त लक्षण ए प्रकार से भक्त अति प्रिय मोर भक्त लक्षण ए प्रकार। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।